बिल्कुल ठीक, একেবারে ঠিক, बिल्कुल ठीक, এটা একেবারে ঠিক, बिल्कुल ठीक, এটা একেবারে ঠিক। क्या तुम आइसक्रीम खाते हो? क्या तुम आइसक्रीम खाती हो? তুমি কি আইসক্রিম খাও? क्या तुम आइसक्रीम खाते हो? কোনো পুরুষকে প্রশ্ন করা হবে, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो? আর কোনো মহিলাকে প্রশ্ন করা হবে, क्या तुम आइसक्रीम खाती हो? মানে তুমি কি আইসক্রিম খাও? क्या तुम आइसक्रीम खाते हो? পুরুষকে প্রশ্ন করা হবে আর মহিলাকে প্রশ্ন করা হবে, क्या तुम आइसक्रीम खाती हो? তুমি কি আইসক্রিম খাও? मेरे ख्याल से আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, मेरे ख्याल से আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, मेरे ख्याल से আমার দৃষ্টিকোণ থেকে मुझे पूरा यकीन है, আমি একেবারে বিশ্বাসী। यकीन মানে বিশ্বাস, मुझे আমাকে, मुझे पूरा यकीन है মানে আমি একেবারে বিশ্বাসী। मुझे पूरा यकीन है আমি একেবারে বিশ্বাসী। क्या ऐसा है? এটাই কি সেটা? क्या ऐसा है? এটাই কি সেটা? क्या ऐसा है? এটাই কি সেটা? मुझे भूख लगी है, আমি ক্ষুধার্ত। मुझे भूख लगी है, আমি ক্ষুধার্ত। मुझे মানে আমাকে, ভুখ ক্ষুধা, ক্ষুধা। मुझे भूख लगी है, আমি ক্ষুধার্ত। मेरा यकीन करो, আমাকে বিশ্বাস করো। मेरा यकीन करो, আমাকে বিশ্বাস করো। मेरा আমার, यकीन বিশ্বাস, করো করো। मेरा यकीन करो, আমাকে বিশ্বাস করো। मेरा यकीन करो, আমাকে বিশ্বাস করো। ध्यान दो, মনোযোগ দাও। ध्यान दो, মনোযোগ দাও। ध्यान दो, মনোযোগ দাও। ये देखो অথবা इसे देखो, আমরা বলতে পারি ये देखो, আর আমরা এটাও বলতে পারি इसे देखो, মানে এটা দেখো। ये देखो, ये देखो অথবা इसे देखो, মানে এটা দেখো। ये देखो, এটা দেখো। इसे देखो, এটা দেখো। क्या मैं आ सकता हूँ? প্রশ্ন করবে কোনো পুরুষ, কোনো পুরুষ প্রশ্ন করবে क्या मैं आ सकता हूँ? আর কোনো মহিলা প্রশ্ন করবে क्या मैं आ सकती हूँ? মহিলা প্রশ্ন করবে क्या मैं आ सकती हूँ? মানে আমি কি আসতে পারি? আমি কি আসতে পারি? क्या मैं आ सकती हूँ? কোনো মহিলা প্রশ্ন করবে क्या मैं आ सकती हूँ? আমি কি আসতে পারি? আর কোনো পুরুষ প্রশ্ন করবে क्या मैं आ सकता हूँ? মানে আমি কি আসতে পারি? ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ।
কোনো পুরুষ বলবে मैं ये कर सकता हूँ আর কোনো মহিলা বলবে मैं ये कर सकती हूँ মানে আমি এটা করতে পারি আমি এটা করতে পারি मैं ये कर सकती हूँ বলবে কোনো মহিলা মানে আমি এটা করতে পারি আর কোনো পুরুষ বলবে मैं ये कर सकता हूँ মানে আমি এটা করতে পারি बिल्कुल नहीं অবশ্যই না बिल्कुल नहीं অবশ্যই না बिल्कुल नहीं অবশ্যই না नहीं ना অবশ্যই না बिल्कुल नहीं क्या ये तुम्हारा है क्या ये तुम्हारा है क्या ये तुम्हारी है এটা কি তোমার क्या ये तुम्हारा है এটা কি তোমার আমরা প্রশ্ন করব কোনো জিনিসের বিষয়ে क्या ये तुम्हारा है যদি সেই জিনিস পুল্লিঙ্গ হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন করব क्या ये तुम्हारा है আর সেই জিনিস যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন করব क्या ये तुम्हारी है আপনারা জানেন যে উর্দু ভাষায় প্রত্যেকটি নাউন প্রত্যেকটি বিশেষ্য পুল্লিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ হয় এমন বাংলায় প্রত্যেকটি জিনিস পুল্লিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ হয় না কিন্তু উর্দুতে হয় চলো যদি আমরা জিজ্ঞেস করছি কোনো জিনিসের বিষয়ে যদি সেই জিনিস পুল্লিঙ্গ হয় তাহলেও আমরা জিজ্ঞেস করব क्या ये तुम्हारा है আর যদি সেই জিনিস হয় স্ত্রীলিঙ্গ তাহলেও আমরা জিজ্ঞেস করব क्या ये तुम्हारी है মানে এটা কি তোমার क्या ये तुम्हारा है এটা কি তোমার क्या ये तुम्हारी है এটা কি তোমার फिक्र न करो चिंता करो ना फिक्र न करो चिंता करो ना फिक्र न करो चिंता करो ना मुझे नहीं पता আমি জানি না मुझे नहीं पता আমি জানি না এখানে পাতা পাতা মানে ঠিকানা ঠিকানা কিন্তু এটা ইডিওমেটিক ইউজ मुझे नहीं पता আমি জানি না मुझे नहीं पता আমি জানি না मैं नहीं जानता मुझे नहीं पता আমি জানি না এই বাক্য কোনো পুরুষও বলতে পারে কোনো স্ত্রীও বলতে পারে আমি জানি না मुझे नहीं पता আর আরেকটি বাক্য আছে मैं नहीं जानता কিন্তু मैं नहीं जानता বলবে একটি পুরুষ মানে আমি জানি না আর কোনো মহিলা বলবে मैं नहीं जानती মানে আমি জানি না मैं नहीं जानता আমি জানি না मैं नहीं जानती আমি জানি না কিন্তু मैं नहीं जानता বলবে কোনো পুরুষ আর मैं नहीं जानती বলবে কোনো মহিলা मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम এই বাক্যের অর্থ আমি জানি না কিন্তু এই বাক্য কোনো পুরুষও বলতে পারে আর কোনো মহিলাও বলতে পারে मुझे नहीं मालूम যেমন मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता কোনো পুরুষ বলতে পারে আর मुझे नहीं पता কোনো মহিলাও বলতে পারে সেইভাবে मुझे नहीं मालूम কোনো পুরুষও বলতে পারে আর কোনো মহিলাও বলতে পারে मुझे नहीं
मुझे नहीं मालूम मैंने आमी जानी ना मैं बहुत खुश हूँ আর আমরা এটাও বলতে পারি मुझे बहुत खुशी है মানে আমি খুব খুশি मैं बहुत खुश हूँ আমি খুব খুশি मुझे बहुत खुशी है আমি খুব খুশি मैं बहुत खुश हूँ কোনো পুরুষও বলতে পারে আর কোনো মহিলাও বলতে পারে मैं बहुत खुश हूँ মানে আমি খুব খুশি সেইভাবে मुझे बहुत खुशी है কোনো মহিলাও বলতে পারে मुझे बहुत खुशी है আর কোনো পুরুষও বলতে পারে मुझे बहुत खुशी है মানে আমি খুব খুশি मैं बहुत खुश हूँ অথবা मुझे बहुत खुशी है মানে আমি খুব খুশি मैं चाय नहीं पीता मैं चाय नहीं पीता अथवा मैं चाय नहीं पीता हूँ কোনো পুরুষও বলতে পারে मैं नहीं चाय पीता মানে আমি চা খাই না मैं चाय नहीं पीता हूँ এই বাক্যের অর্থ মানে আমি চাই খাই না मैं चाय नहीं पीता আমি চা খাই না আর मैं चाय नहीं पीता हूँ মানে আমি চা খাই না কিন্তু এই বাক্য বলবে কোনো পুরুষ मैं चाय नहीं पीता অথবা मैं चाय नहीं पीता हूँ কিন্তু কোনো মহিলা বলবে সে বলবে मैं चाय नहीं पीती মানে আমি চা খাই না অথবা मैं चाय नहीं पीती हूँ মানে আমি চা খাই না मैं चाय नहीं पीती অথবা मैं चाय नहीं पीती हूँ মানে আমি চা খাই না मेरी मदद करो আমাকে সাহায্য করো मेरी मदद करो আমাকে সাহায্য করো কোনো পুরুষও বলবে मेरी मदद करो আর কোনো মহিলাও বলবে मेरी मदद करो মানে আমাকে সাহায্য করো मेरी मदद करो मेरी मदद करो আমাকে সাহায্য করো मेरी আমার আমাকে मदद সাহায্য करो মানে করো मेरी मदद करो আমাকে সাহায্য করো मुझे घर जाना है আমার বাড়ি যেতে হবে घर মানে বাড়ি मुझे মানে আমাকে जाना है যেতে হবে मुझे घर जाना है আমার বাড়ি যেতে হবে मुझे घर जाना है আমার বাড়ি যেতে হবে क्या करना है मुझे बताओ क्या करना है मुझे बताओ কি করতে হবে আমাকে বলো क्या करना है मुझे बताओ मुझे बताओ আমাকে বলো क्या करना है কি করতে হবে কি কি করা আছে क्या करना है मुझे बताओ কি করতে হবে আমাকে বলো क्या करना है मुझे बताओ কি করতে হবে আমাকে বলো मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो और मुझे पता है तुम क्या कर रही हो मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो মানে আমি জানি তুমি কি করছো কিন্তু এই বাক্য বলবো আমরা কোনো পুরুষকে मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो কোনো পুরুষকে আমরা বলবো मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो আমি জানি তুমি কি করছো मुझे पता है মানে আমি জানি तुम क्या कर रहे हो তুমি কি করছো
আমি জানি তুমি কি করছো, মুঝে पता है तुम क्या कर रहे हो। কিন্তু এই বাক্য বলবো আমরা কোনো পুরুষকে। আর যদি কোনো মহিলাকে বলা হয় তাহলে আমরা বলবো मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। মানে আমি জানি তুমি কি করছো, আমি জানি তুমি কি করছো। মানে मुझे पता है तुम क्या कर रही हो এই বাক্য বলবো আমরা কোনো মহিলাকে। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, আমি জানি তুমি কি করছো। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, আমি জানি তুমি কি করছো। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो এই বাক্য আমরা বলবো কোনো পুরুষকে। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, আমি জানি তুমি কি করছো। আর যদি কোনো মহিলাকে বলা হয় তাহলে আমরা বলবো मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो, আমি জানি তুমি কি করছো। এই বাক্য আমরা বলবো কোনো মহিলাকে। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो, আমি জানি তুমি কি করছো। मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम क्या कर रही हो, আমি জানি তুমি কি করছো। मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो এই বাক্য আমরা বলবো কোনো পুরুষকে। मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, আমি জানি তুমি কি করছো। আর কোনো মহিলাকে আমরা বলবো मुझे मालूम है तुम क्या कर रही हो, মানে আমি জানি তুমি কি করছো। मुझे मालूम है तुम क्या कर रही हो কোনো মহিলাকে বলবো আমরা। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ মানে আমি জানি। मैं जानता हूँ আমি জানি, কিন্তু এই বাক্য বলবে কোনো পুরুষ। নিজের বিষয়ে কোনো পুরুষ বলবে বলবে मैं जानता हूँ আমি জানি। আর কোনো মহিলা বলবে मैं जानती हूँ মানে আমি জানি। मैं जानती हूँ আমি জানি, কোনো মহিলা বলবে मैं जानती हूँ। আর কোনো পুরুষ বলবে मैं जानता हूँ মানে আমি জানি। तुम कर रहे हो, तुम कर रही हो তুমি করছো। तुम कर रहे हो এই বাক্য আমরা বলবো কোনো পুরুষের বিষয়ে, কোনো পুরুষকে। तुम कर रहे हो মানে তুমি করছো। আর কোনো মহিলাকে আমরা বলবো तुम कर रही हो মানে তুমি করছো। तुम कर रही हो মানে তুমি করছো আমরা বলবো কোনো মহিলাকে। আর तुम कर रहे हो মানে তুমি করছো এই বাক্য আমরা বলবো কোনো পুরুষকে।